Malien an ka foli ani tani o bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an mana kɛ diɲɛ fan fan k'a fɔ aw bɛɛ y'an n'a balimakɛ n'aw denkɛ dɔ Mamadu Sidibe alias Gandi Malien an bɛ aw ka émission préférée kɔnɔ émission min ni an b'a wele espace de vérité ni o ye tiɲɛ kɛnɛ chaque lundi et jeudi ni n balimakɛ bɛ sigi Boumabel Diawara n'ale de ye association des médias sociaux du Mali n'ale ye o président par internet ani Bubu ka bi sigi a bɛ boli thème fila ɲɔgɔnna kan thème fɔlɔ aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn les multiples attaques du Mali kɔnɔ bi attaque fanga bɛ ka bonya kosɛbɛ kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ka daminɛ Mali nord la ka na centre la ka na fo sud la attaque bɛ ka ca kosɛbɛ mais attaque min bonyana jamana kɔnɔdenw hakili ma o ye attaque du camp Sunjata Keita de Kati an bɛna an da don olu bɛɛ lajɛlen na ni an bɔra olu la an bɛna se yɔrɔ min ma o ye suspect caman minɛna aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Kati attaque kɛlen ani bi cɛ maa min minɛna Mali kɔnɔ a cayara kosɛbɛ Bamako kɔnɔ Segu kɔnɔ Sikaso kɔnɔ ka taa se Mopti ma ka taa se fo Kayi ma suspect caman bɛ ka minɛ population faralen don et puis an ka armée kan bi ka se ka baara kɛ bi jamana bɛ niveau min na jamana in bɛ se ka basigi cogo min na an da don o la ni an bɔra o yɔrɔ la thème laban bɛna kɛ min fana ye an bɛna an da don min fana la o ye la clarification de l'ONU sur les 49 mercenaires ivoiriens Alassane Dramane Ouattara a ka video dɔ kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko min bɛ ye ko Ivoire sɔrɔdasi 49 min minɛna Mali aéroport la ko Nations Unies de k'a ka se ka kuma nin ko in na ko ka nin ko in ko ka jalatigɛ min ye tiɲɛ ka se ka tiɲɛ fɔ o kuma fɔlen kɔfɛ Nations Unies fana nana ka na kuma olu y'a yira k'a fɔ min ye Alassane ka maaw ye n'o 49 militaires ivoiriens ye ko MINUSMA maaw olu t'u la kodɔn bi u t'u la kodɔn sini o b'a yira k'a fɔ jamana marabagaw u ye baara min kɛ u ye baara kɛ tilennenya ni ladiriya kɔnɔna la maa mun tun bɛ ka jamana marabagaw jalaki Ala ye o ko da fiɲɛna a kɛra lebu ani kumasulu ye u bolo Nations Unies yɛrɛ y'a yira k'a fɔ min ye Mali ye min fɔ tiɲɛ yɛrɛ la o de kuma tiɲɛ ni an bɔr'o la an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye actualité wɛrɛw mun fana bɛ yen tile fila in na armée ye combat dɔw gagné aw b'a a kalama même Seware kan tun b'a fɛ ka attaquer armée exploit min kɛ yen pour que kan kana se ka attaquer an bɛna an da don olu bɛɛ lajɛlen na nka sani n ka kuma di Bubu ma n b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye bi ye lundi ye 25 juillet 2022 an balimaw mun fana bɛ yen mun bɛ ka terroriste ka message passer WhatsApp sanfɛ Facebook sanfɛ an b'a fɔ aw ye na a t'a dɔn aw bɛ ka terroriste dɛmɛ u ka baara de la parce que terroriste ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye terroriste kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ka adamaden jatigɛ ka a jawili ni terroriste ko k'u bɛ nin kɛ aw bɛ ka kɛ sababu ye ka cari WhatsApp groupe bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la o dun tɛ k'a bila dɔwɛrɛ la o bɛ k'a bila ko parce que ko population bɛ ka armée dɛmɛ ka baara kɛ bon n'i y'a kɛ nin cogo in na armée population yɛrɛ bɛ siran même n'u ye terroriste kodɔn ka a yɔrɔ fɔ armée ɲɛna bɛɛ lajɛlen dun b'a dɔn kun jumɛn na terroriste bɛ ka an ka armée faga parce que armée de bɛ anw ni terroriste ni ɲɔgɔn cɛ Ala ka an kisi n'u sera armée la don min na u bɛ na se jɔn ma o ye an population de donc an bɛ min fɔ aw ye a ye sabali maa de bɛ ka kɛ sababu ye ka message ninnu ka o cari fan caman an b'a fɔ aw ye aw ka sabali aw ka a baara dabila baara cɛjuguba de dɔn ka sababu kɛ aw bɛ ka terroriste dɛmɛ u ka jatigɛ walew la ni an bɔra o yɔrɔ la an bɛ foli ani tanuni an b'a a di an ka sponsor bɛɛ lajɛlen ma sani n ka se sponsor ma n bɛ foli di grand frère national ma grand frère de valeur n'o ye Kɔrɔ Ibusi ye Kɔrɔ Ibusi min ye an grand frère ye a min jantolen don a dɔgɔninw na a bɛ ladilikan di an ma a bɛ an bilasira baara taabolo ɲumanw la an ka foli bɛ Ibusi ye ni an bɔra o yɔrɔ la an bɛ an ka sponsor officiel baw fo a fɔlɔfɔlɔ ye PDG ka PDG Bama Dramera fantanw jigi yatimɛw jigi fasodenw jigi an bɛ Bama Dramera fo bientôt 2 ans Bama bɛ ka se bɛɛ lajɛlen kɛ an ye min bɛ se k'a to émission in a bɛ to sen kan an ka fasodenw kunnafoni an bɛ Bama Dramera fo n'an bɔra Bama Dramera la agent de voyage Al Omora mɔgɔw ka foli lase u ma yan boisson énergétique Iber ani mouchoir douceur mɔgɔw an bɛ foli lase nin bɛɛ lajɛlen ma an ka émission kɔnɔna la ABK solar maaw panneau lampadaire batterie lithium gel tubulaire an bɛ foli lase u bɛɛ ma ni maa min mago bɛ u ka batterie n'u ka panneau la ani u ka lampadaire la a bɛ se ka weleli kɛ 79 11 73 16 ni an bɔra o yɔrɔ la an b'a fɔ aw ye émission in radio so 10 de bɛ Mali kɔnɔ radio so 10 min bɛ ka u ka seko n'u dɔnko bɛɛ lajɛlen kɛ émission in a ka se ka lamɛn cogo min na radio so fɔlɔ ye radio islamique ye o bɛ Kolokani Daɲɛ FM o bɛ Nara Cikan FM o bɛ Kɔlɔnjɛba Miracle FM o bɛ Buguni radio Gɛɲɛ kan ale bɛ Fana Filadu FM ale bɛ Kasaro n'o bɛ Kita mara la radio Wasolo ale bɛ Yanfolila Wateni FM ale bɛ Ɲɛna o bɛ Sikaso fɛ radio Sanso FM ale bɛ Sanso Morila o bɛ Buguni mara la fo ka taa se radio
Toguna FM ma ale bɛ Baɲangara ville la radio promoteur auditrice ni auditeur an bɛ foli lase u bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ aw ye a y'a bisimila aw ka émission préférée sanfɛ n'o ye espace de vérité ye tiɲɛ kɛnɛ Boubou Mabel ka les grandes révélations de Boubou Mabel ni a fɔra ko Boubou bɛ yan cɛkɔrɔbaw musokɔrɔbaw denmisɛnninw aw bɛɛ lajɛlen b'a aw ka baaraw de bila ka sigi ka Boubou lamɛn ka sabu kɛ a ka révélation baw ye nka bi révélation min bɛ Boubou bolo an ma famana ka min mɛn a bɛ na olu dɛmɛ attaque ninnu kan parce que ni maa ye kɛlɛ kɛ bi k'a fɔ ni maa ye armée ta k'a yanga k'a fɔ l'armée monte en puissance Boubou Mabel Jawara a bɛ o maaw la faso denjugu dɔw fana ka baara tɛ foyi ye bi k'a fɔ ko an ko armée monte en puissance ko attaque dun bɛ ka kɛ o ye faso denjugu fana ka baara ye an b'a fɔ hadamaden bɛɛ lajɛlen n'i ka baara ala ka bɛɛ lajɛlen sara i ka baara tɔnɔ ala ka bɛɛ sara i ka baara tɔnɔ la faso denjugu k'u fana ka foli bɛ yan nka an bɛ min dɔn l'armée monte en puissance a y'a bisimila émission préféré espace de vérité avec Boubou Mabel Jawara Boubou ni ɲantuma Gani me foli di kori basi la k'i fo ka Gandi TV équipe bɛɛ fo an ka technicien an yɛrɛ denkɛ ka fo a ye tonton lɔ an yɛrɛ denkɛ ka fo dante foli min na ni ma denkɛya dabila a bɛ ka baara gɛlɛya dɛ ai non i mago b'a la bi n fa don voilà n fa don parce que mɔgɔw ka ja ɲuman sɔrɔ ka so ɲuman sɔrɔ ale ka baara don o de nana ka n'ale la énervé dɔrɔn a bɛ baara tiɲɛ n'o dun kɛra a bɛ gɛlɛya n fa don sa n fa don voilà a fa k'a Keita Gandi n bɛ n ka fans club B Jawara B Marco Franci ani an ka fans club tɔnden bɛɛ fans club Boubou Mabel Jawara ka tɔnden bɛɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ale ni fɛn o fɛn bɛ dugu o dugu la président tɔgɔ la ka bɛɛ fo vice président tɔgɔ la général k'a fo Mamadou Jawara alimateur Mamadou Jawara k'a fo n kanubaba don ale ni fo ka taa bila président na parking o kuma na fɛn min ye Adamso Jamin Keita ka taa bila o kuma na kari tɔgɔ fila la États-Unis n b'u bɛɛ fo dante foli min na Gandi k'i yɛrɛ fo ka fɔ o kuma na an k'a da kan barisabula an bɛ don minɛ ko bi kuma y'an dɔrɔn de ta ye Boubou kuma dilen don bɛɛ ma dɛ ayi Gandi an y'a bila yɔrɔ min na a bɛ yen de a tɛ bɔ yen tu sais que kuma i bɛ se ka kuma barisabula ɲɛ jalen don nka nin mercenaire ko in na an y'a bila yɔrɔ min na a ma wuli ka bɔ yen dɛ ala ye tiɲɛ dɛmɛ ala ye tiɲɛ bange tu sais n bɛna mun f'i ɲɛna ala ka dɛmɛ bɛ tiɲɛ de fo ka diɲɛ wuli mɔgɔ tɛ s'i faso la i bɛ se fɛn bɛɛ la diɲɛlatigɛ la Gandi f'i faso siga t'o la i ka kalan t'o la i ka kuma t'o la i ka kunkolo kɛnɛ t'o la i ka kuma dilan t'o la i ka kuma bayɛlɛma t'o la i mana kodɔn togo o togo i kalanna de Gandi k'a f'i ye bi y'an wasadon ye quoi an bɛ kuma para cɛ ni min y'an ja n b'o de fɔ man tɛ premier labɛn joona min y'an ja n bɛ ka min ɲɛ f'i ɲɛna c'est quoi ala ye ni ala ye bɔda d'i ma ala fo i k'a barika da quoi siga t'o la ninnu tun bɛ lebu sira anw na dɔw yɛrɛ y'a jira k'an bɛ Mali ni Côte d'Ivoire bila la ɲɔgɔn na mais heureusement Côte d'Ivoire population ni Mali population ye faamuyali kɛ an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma maintenant balle à terre ayisa mais min f'i ɲɛna an ma ko sans délai ya o kuma bilara deli de bɛ sa voilà donc Assimi fana ko sans délai ça fait bila kuma bila ça fait ala ye tiɲɛ bange an bɛ taa ni chemin wɛrɛ de ye quoi inchallah tɛmɛ ni kuma ye Boubou an b'i yɛrɛ fo ala ye tiɲɛ dɛmɛ an ka thème fɔlɔ bɛ na kɛ min ye o ye Alassane y'a ɲini k'a fɔ Nations Unies ka bɔ ka tiɲɛ fɔ nin ko in na Mali den dɔw kumalen ka Côte d'Ivoire autorité k'u dɛmɛ nin wale in na Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ den dɔw fana kumana k'u dɛmɛ nin wale in na nka u bɛɛ lajɛlen y'a dɔn bɛ k'a fɔ ko u tun bɛ sira min kan u tun bɛ nkalon sira de kan mais hɔrɔnya bɛ minnu na dɔɔni olu bɔra k'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la olu tun filila nka Boubou sani n ka kuma di ma n bɛ foli lase an ka sirifukɛ ma Serif Jami Aidara kabako furatigi a ye furaw bila ka na di an ma yan an ye fura di maa mun y'a lajɛ olu ko fura in ka ɲi ni maa min mako bɛ sirifukɛ ka kabako fura la a bɛ se ka weleli kɛ 78 78 03 03 saga dilen don an ma saga in bɛ don furu la tile fila in na ka boisson Iber da kan Bama ka produit gadani n'a taara mayonnaise moutarde ninnu Bama ka produit ninnu an b'o olu kɛ ka accompagner Boubou e bɛ se ka mun de fɔ Alassane ka nin bɔli min nana ka na kɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛna boko 3 sini si tɛ kɛlɛ u ye déclaration dɔ kɛ fɔlɔ ko k'a ka mois bila ko sans délai ko waati jan tɛ ko k'u bila bɔlen kɔfɛ a ka ministre de la défense ninnu u bɛɛ kumana o bɛɛ kɔfɛ mais Mali marabagaw bɔra siɲɛ kelen olu ye enquête kɛ ka ban olu ko k'olu tilara u ka enquête la ka ban déjà olu sigilen don ka diɲɛ lajɛ Côte d'Ivoire kɔni kɛ mankan ci cayara fan bɛɛ mais les silencieux kuma caman tɛ maa min fɛ Assimi u ma kuma ko fila kɛ Alassane y'a yiri dɔgɔkun kɔnɔna la k'a fɔ min ye Nations Unies ye ko Nations Unies de k'a ka se ka bɔ ka nin ko in ka a ko kɛnɛmaya ɲɛnamaya da mɔgɔw
tulo kan ka ko tiɲɛ fɔ mɔgɔ ye Nations Unies ye déclaration kɛ kun déclaration min kɔnɔna la o y'a yira diɲɛ bɛɛ la u ka kuma la ko maa ninnu min nana MINUSMA t'a kalama min contrat fana bɛ ni contrat fana bɛ olu ni Alimanw cɛ ko MINUSMA tɛ nin si kalama o b'a yira Mali marabagaw danaya hɔrɔnya ladiriya min talen don ka a dɔw kan u bɛ o minɛn kɔnɔ hali bi fasodenw ye même ni fasoden don dɔw bɛ yen u bɛ k'u senkɔrɔma cɛ b'u bɛ se ka mun de fɔ nin na Gani ne bɛ Côte d'Ivoire autorité fo à assemblée n'o y'a parlement ye kɔsa in na u bɔra k'a fɔ ko il faut que Alassane ka gouvernement ka n'i yɛrɛ justifier devant le parlement ivoirien parce que nin baara min bɛ ka kɛ nin ye Côte d'Ivoire faamaw y'a jateminɛ k'a fɔ ko fila don ala k'u kɛ mercenaire ye o da ka di o tuma na Côte d'Ivoire la ka tɛmɛ ala k'u kɛ sɔrɔsi ye kan Gani n'u kɛra sɔrɔsi ye ça c'est une déclaration de guerre olu bɛ ka ala de deli maa ninnu ka kɛ mercenaire ala k'u kɛ mercenaire ye o y'a kelen Alassane kelen kungo ye ala kan'u kɛ sɔrɔsi ye ni sɔrɔsi fɔra ça engage l'état ivoirien o de y'a kɛ n bɛ Côte d'Ivoire population bɛɛ fo u bɔra ka réagir mun na u bɔra o réagir kun na parce que a b'u kɔnɔ k'a fɔ k'u ka militaire don n'u ka militaire don droit b'u bolo ka bɔ ka kuma mais après toutes les investigations et les différents communiqués an ye min sɔrɔ ani min dara diɲɛ ɲɛ kan o tuma na i bɛna ye k'a fɔ ala ye tiɲɛ bange tiɲɛ bɔra tiɲɛ bangera o de y'a kɛ bi kuma bɛɛ bɔlen kɔ k'a ban Côte d'Ivoire ye daluwa fɛn fɛn di o ni communiqué y'a bɛɛ fɛsɛ ka jigin na fo kana kɛ NSM yɛrɛ min bɛ ka fɔ n'o élément national de soutien kana fɔ o yɛrɛ min bɛ ONU ka bolo kan o ye mɔgɔ 600 ani 9 ONU ko ko ale b'o de la kodɔn nin baara in kɔfɛ mun de kan ka kɛ sisan n'u bila mercenaire minɛn kɔnɔ o de bɛ Alassane yɛrɛ sauver o de ka nɔgɔ a ma en ce moment nga o baara mun fana filɛ nin ni miiri Alassane yɛrɛ ka présidence communiqué min kɛ o bɛ kɛ sababu ye ka Alassane yɛrɛ ka bolo da a kan k'a fɔ ko o tuma na i dun Gani fɛn bɛ to misɛnya la o da ye finikisɛ ye maa i mana mɛn ko la cogo o cogo ala bɛna na ka n'a ye farafinna a bɛ mɔgɔ kɔnɔ ko ni mercenaire ye fanga d'i ma ko mercenaire de bɛ se e sigi b'a kalama ka ko bɛɛ latigɛ mais Mali ye dugu min ye dugu ɲamatɔ don Malien sɛgɛnna wa Malien tɔɔrɔla tiɲɛ kan Mali tɔɔrɔla diɲɛ fɛ tiɲɛ kan bin kɛra Mali ka tiɲɛ kan Mali tɔɔrɔla tiɲɛ kan janfa sera Mali ka tiɲɛ kan an faw ye dugukolo mun to an fa ye wari mun to mɔgɔ kan ka bɔ i yɛrɛ la ni fɛn o fɛn n'ala y'a di Malien ma diɲɛ nana minɛ Malien na k'a fɔ ko Malien to kɛ k'a yɛrɛ bɔ nɔgɔ la bɛɛ ɲɛna dafɛ fɛn famaw fana minnu kan ka anw bɔ bolo la olu kɛn bɛ ka fara fɛn min ye ni maaba jugu ninnu kan ka jamana in da k'a boso o mercenaires de donna san 2 san 3 kɔnɔ Mali y'u minɛ k'a to ala ma a ma kuma ye communiqué kelen k'a a dɔ tɛmɛ ala la ala ye tiɲɛ bɛɛ bange diɲɛ yɛrɛ tellement que Mali karamɔgɔw ka duwawu minɛ la Mali sɔnnikɛlaw ka duwawu minɛ la Mali cɛkɔrɔbaw ka duwawu minɛ la Mali musokɔrɔbaw ka duwawu minɛ la Mali kunnakun ka duwawu minɛ la nin ye Alassane ni ONU fɔlen ɲɔgɔn kɔ wa gini wɔɔrɔ bɛ bɔ nin kɔfɛ i ma sigi ni min ye parce que n'Alassane k'a bɛ kuma in tiɲɛ fɔ ONU bɛ Alassane coro kana sigi a tubabu tɛ non mais min finna tubabu bi i minɛ fo ka taa se a yɛrɛ ma n'a sera n'a yɛrɛ cɛ ma dɔrɔn a b'a yɛrɛ ta k'i to yen bubu nin kɛra lebu ye dɛ mais lebu tɛ se ka lakali Gani i b'a bila i kunna n'a fɔra o tuma na ko nin maa ninnu filɛ nin Mali faamaw y'o de fɔ a ko Nations Unies ma ko baara bɛɛ jɔ et MINUSMA ma baara bɛɛ jɔ kelen filanan ye mun ye i bɛna dantigɛli kɛ ɲɛ maa ma b'i bolo dugukolo in kan ye ka na n'a bɛɛ papier u y'a bɛɛ ta ka na o t'a bannen dɛ élément de soutien fɛn fɛn b'i bolo o tuma na i bɛna n'a bɛɛ ye a nana n'o bɛɛ ye sous contrat fɛn fɛn b'i bolo i bɛna n'a bɛɛ ye a nana n'o bɛɛ ye MINUSMA de bɔra ka Mali fo ka tila ka yafa deli Mali fɛ ka tila k'a ɲini Mali fɛ parce que ale b'a dɔn Mali ye dugu min ye Mali bɛ bolo min na ko bi a kɛ i n'a fɔ ni dutigi ko den muso n'a a denmuso ma ko tuma na ko denmuso bɔra ka kɔnɔ mun ta n'i ma den fa ɲini i ka furu b'a da fɛ n'o fɔra kɔni i bɛ wo la yɔrɔ n'o fɔra dutigi muso ma i b'i ka furu de n'i b'i ka furu fɛ i bɛ denmuso labila o u bɛ ɲɔgɔn cɛ de ka se gɛrɛ na ko jɔn a kɛra ten de donc MINUSMA y'a dɔn k'a fɔ Mali bɛ bolo min kan ale ni Côte d'Ivoire cɛ n'a ma tiɲɛ fɔ Mali b'u bɛɛ gɛn ayi MINUSMA gɛnni de bɛ sen na o yɔrɔ ma daminɛ yan Mali farima o y'a sɔrɔ MINUSMA yɛrɛ bɛ bolo min kan sa yɔrɔ MINUSMA tɔ t'a yɛrɛ la bilen ayi ale gɛnni de tun bɛ sen a nakun ma dɔn ale yɛrɛ t'a nakun dɔn a t'a ka mission dɔn ale kɔni t'a kɛra ni ko MINUSMA ye mun kɛ k'ale ye ji di mɔgɔw ma MINUSMA ye mun kɛ k'ale ye sira dilan MINUSMA yɛrɛ k'ale yɛrɛ ka mission na ko terroriste faga t'a la o ye MINUSMA yɛrɛ ka mission ye MINUSMA yɛrɛ ko ale yɛrɛ t'a yɛrɛ ka mission dɔn n'a fɔra ale b'o yɛrɛ ɲini na o ni Côte d'Ivoire nana tun k'a b'ale da don kuma la tiɲɛ la k'ale tɛ jɛn n'o ye a y'a bɛɛ fɛsɛ un rapport détaillé un document bien ficelé bien détaillé
document mun filɛ nin ne bɛ taa Mali ye kuma min fɔ o kuma na Côte d'Ivoire de b'a la ye sisan o kuma bɛ lasegin ale de ma fɛn min ye 7e détachement 8e détachement de nin ye 7 détachement in donna a taara yɔrɔ min na i bɛ na n'a daloya ye bara ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ bara foyi ma daminɛ fɔlɔ a kuma yɛrɛ ma daminɛ Gandi ne bɛ ka mun ɲɛfɔ woncila bɛɛ ka won ci bobi bɛɛ y'a mankun wulunin bɛɛ y'a ka chaîne don ka na ka t'i siri yɔrɔ la kuma tɛ yen bilen tuguni kuma tɛ yen kuma b'anw de bolo sisan anw de bɛ kuma sisan anw de ye kumatigi ye parce que an y'u to yen u ye premier temps bɛɛ joué sisan a b'anw de bolo sisan an bɛ kuma para an bɛ deuxième mi-temps kɔnɔ an bɛ deuxième mi-temps de kɔnɔ sisan donc nin ye match sela kuncɛyɔrɔ ma u bɛ bɔ ka na Mama donna premier détachement 3 4 5 fo 7 u bɛ na n'a lisi ye Gandi k'a daminɛ 2019 ka n'a bila fo 2022 fure fɛn fɛn kɛra kɔnɔ a bɛɛ bɛ ta ka taa dédommagement bɛ di Mali ma a b'a di banbagatɔw somɔgɔw ma milliard civil et militaire Mama Sara i kɔ i den i ka hérité subrogé i ka fɛn fɛn est ce que b'a kalama a bɛɛ bɛ ta su ninnu tɛ to ten a kɛra Koro Bankasi Mali fan o fan na nin ko in bɛ dédommagé k'a di kɔ ma maa mun tun bɛ ka nin ko in banaliser kan olu t'a dɔn mais cɛ n'a fɔra ko jamana denjugu bɛ mɔgɔw ka da la koyi a bɛ yen de n'an tun ye nin ko in banaliser ta k'a bila ka militaire ninnu Gandi ne y'o de f'i ɲɛna n ka émission fɔlɔ la yan n ko Gandi n ko Ala bɛ kiti anw ni Alassane cɛ i y'a fɔ n ko fo n'a y'a sɔrɔ maliyɛnw ma Alassane ka musokɔrɔba a n'a balimamuso la don Bakɔ Jikɔrɔni kɛlɛ binnen k'a k'a jigi ye o kɛra yan n ko mais n'o sen don walahi Gandi maa ma k'i ma ko hɔn est ce que b'a kalama Ala t'i s'a la siga t'o la anw ye Alassane jigi sigi mais k'a ye bi ko Mali ka sanctionné embargo Alassane Mali ka tɔɔrɔ Alassane maliyɛn mun mana Mali neni o bɛ taa jɔn fɛ yen Alassane ka Mali wari ta ka tunu i bɛ taa min Alassane n ye président wɛrɛ ka délégation kɛ dugukolo sanfɛ i b'a fɔ min Alassane fɛ yen est ce que b'a kalama i ye ko lase Mali ma i b'a fɔ min Alassane fɛ yen dugu min tɛ Mali fɛ i bɛ taa kuma latigɛ min Alassane fɛ yen ka mɔgɔ bila ka na ka Mali d'Afrique ka Mali ci ka Mali kun ci ka Mali ko ban i b'a kɛ min Alassane ça fait i b'a ma foyi to an ye ni tɔɲɔ tɛ mais bubu maliyɛn den dɔw bɛ se ka nin bɛɛ tuguni k'i bɛ tila k'a fɔ k'i bɛ Alassane dɛmɛ ne y'a f'e yan n k'a bɛ fɔ ko 20 millions de ma n ko maliyɛn man ca maliyɛn tɛ 10 millions bɔ nationalité de ye 20 millions ye maliyɛn yɛrɛ halala ye 10 millions de a t'o yɛrɛ bɔ kosɛbɛ mais ni tiɲɛ bɛɛ dalen mɔgɔ bɛ ka Mali buruja ka Mali ɲini bi Mali bɛ se ka dafiri cogo min na a bɛɛ bɛ Côte d'Ivoire ye mɔgɔ min ko k'a fɔ k'ale ye Mali président ye k'a to Côte d'Ivoire hali sini a ma minɛ nin bɛɛ bɛ Côte d'Ivoire ye n bɛ k'o de f'i ye donc e k'a f'i ɲɛna fɛn o fɛn n'a bɛ i tɔɔrɔ Mali kunna n'a b'i degun Alassane, tu es la bienvenue. Bon, avec Tani, Allah dit Malika Mounou ani sabali. Ni bara mega dom na colonel Assimi Goïta téléphone ta Alassane wili. Téléphone na. Fenti nete milen fen ko e ka sorose ne ka sorose a karato de ka ta do. Nte nunu don. O kuma na femi estadio Camara fena a son homologue ministre de la défense o fena o wele. O fena compte nunu don. Clé Olivier Salgado de Alamne ka tutiti. Et Alassane il servait au tutu de là quand on est NSCO kuma ayi Alassane Tourou donc k'a daminɛ Olivier wo Alassane wo Mali y'u bɛɛ ta k'u bɛɛ bila kɛnɛ ma ka tila k'a kuma latigɛ Gandi kuma in t'i janya kuma in banna k'o ye ko fila ye soit plainte bɛ don Alassane kama ou bien a bɛ o kuma na fure minnu dégâts minnu kɛra Mali kɔnɔ a b'a dédommager hali n'a y'a sɔrɔ a ka ressource dɔ de bɛ minɛ k'a di Mali ma a bɛ di fure somɔgɔw ninnu ma mun duguw de cira combien de villages a bɛɛ ci ka ca an ma sigi k'o lajɛ yan aw bɛna fɔ dɛ Mali ni Côte d'Ivoire ye balimama ye Mali ni Côte d'Ivoire tɛ ɲɔgɔn ye sira la dɛ c'est pas des militaires ivoiriens a fɔra ka n'a daluya kelen n'a nana n'a daluya ye Alassane fɛn tɔgɔ di Gandi ni Alassane nana ni daluya ye e ni ne ani presse ɲɛnamaw ani radio so ɲɛnamaw an bɛ wuli ka mankan ci Asimi b'a dantigɛ an bɛ taa di Alassane ma minɛlitanw ni Alassane fɛn Côte d'Ivoire sɔrɔsiw cɛ mais fa ka don Côte d'Ivoire sɔrɔsiw tɛ fa ka don Côte d'Ivoire sɔrɔsiw tɛ voilà mercenaires don ne y'a fɛ e ɲɛna yan n ko ninnu ye commandant invisible ye n ko Simbow don Simbow sɔrɔsiw tɛ n k'i ma n ko wa n ko fo ka donso wele ka n'u ka audition kɛ n ko donso de bɛ donso minɛ cogo dɔn m'a f'i ye i y'a fɔ i ko Dibilan tun b'u tigɛ la m'a f'i ye i ko Dibilan wɛrɛ tun bɛ yen voilà n'an sera kanw attaqueur ma n bɛ Dibilan fara cogo fana f'i ye baara banna k'an bɛ attaquer waati min na o y'a sɔrɔ an taara Segu an bɛ tila ka bɔ kɔnɔ mais bubu MINUSMA ka porte-parole n'o ye Olivier Salvador ye a yɛrɛ gɛnna jamana marabagaw fɛ ka 72 heures d'a ma wa an y'a mɛn k'a fɔ a ye Mali bila a bɔra Mali kɔnɔ sisan yala e bolo bi est ce que jamana marabagaw o y'ale gɛnni ɲɛna wa est ce que fɛn n ko Mali ka gɛnni bɛɛ ye gɛnni ɲuman de
mais min ye fina Gandhi foyi ma Mali yɛrɛ bɔ nɔgɔ la ka Mali yɛrɛ bonya ka Mali kisi dɔwɛrɛ tɛ jugu minnu ɲagaminen don a la y'a kɛ dɔrɔn i la bɔra yɔrɔ jan jugu man jugu jugu min ka surun la Gandhi o de ka jugu Olivier yɛrɛ ma kuma i ma y'a ka minɛnw ta mɔsi n'a tɛ nin ka taa sen na mais est-ce que nin tɛ problème ya ani Nations Unies cɛ parce que ale gɛlɛn kɔfɛ mais i ye MINUSMA ka baara kɔnɔna la maa bɛ dégâts lase Mali ma c'est un français. C'est pour ça que le Mali ne s'est pas trompé k'a fɔ ko a barika ni bɔ ko in na Olivier français don il faut dire français tɛ dɔ min sɔn nin baara façon kɛli ma Mali hinɛ bɛ diɲɛ dugu bɛɛ la n'a bɔra France la ale de ye tuuti in kɛ comme mot de passe u k'u servir a la k'a ta c'est pour cela fɛn bɛɛ dara kɛnɛ kan mais Mali ma kuma k'a tila u ye doni fɛn fɛn kɛ u ye fɛn fɛn kɛ Mali la i k'i miiri détachement 7 ka don ka jamana kɔnɔ et puis k'i miiri mɔgɔ 49 o ye kelen ye filanan minɛ avion fa marifa en même temps fana profession ninnu n'i y'u ka profession jateminɛ menuisier mécanicien en même temps ka fɔ militaire bubu ni yɔrɔ nin tɛ ka faamu jamana kɔnɔ non o tɛ dɔwɛrɛ ye ni dégâts kɛra est-ce que i b'a kalama après la forfaiture est-ce que i b'a kalama u bɛ Ala minɛ ka bɔ ni kariw ni fɛn ye u bɛ passeport civil de yira a kun y'o dɔrɔn de n'u ye dugu ci ka dugu minɛ tuma min na u bɔtɔ o tuma na menuisier de bɛ dugu ci don min na sɔrɔsiw don est-ce que i b'a kalama ni mission banna o tuma na électricien ni chauffeur don passeport in dilan kun y'o de plan wɛrɛ foyi t'a la plan wɛrɛ foyi t'a la n'o tɛ n'a ko a b'u ɲini a b'u sɔrɔ se a ɲini o tuma na u civil papier de b'u bolo passeport kura wa a bɛɛ dilanna date kelen a bɛɛ dilanna don kelen mais bu dɔw bɛ k'a fɔ ko Mali ni awa Côte d'Ivoire ka bɛn kama ko ka ninnu bila e ka yeta jumɛn o bilali ko la n'o de fɔ Mali ni Côte d'Ivoire ka bɛn kama Côte d'Ivoire sɔrɔsi sera minɛ Mali fɛ o Côte d'Ivoire sɔrɔsiw de tɛ o ni Côte d'Ivoire sɔrɔsiw n'o prévu établi la don o don k'u nana mission na Mali kɔnɔ ne ko est-ce que ONU bɛ sɔn ONU dugu jumɛn bɛ sɔrɔ diɲɛlatigɛ la ko mɔgɔ ni marifa bɛ taa ka jamana kan n'o don mun an tɛ don France ni marifa ye an yɛrɛ bɔlankolon bɛ don yan an bɛ gɛn fo an bɛ taa ji fɛ o kuma tɛ k'a fɔ est-ce que walima i ni marifatigi nalen an bɔlankolon bɛ don yan Île de Gibraltar la yan marifa bɛ ci la garage la marifa bɛ ka ci anw na ji sama anw badenw n'an sinjiw bɛ ka sa Sahara sanfɛ o dun y'olu tigɛlankolon ye n'u ni marifa jugu dugu dɔ k'a fɔ dɔrɔn k'a bɛ bɛn i ma o tɛ jaju kana o kuma yɛrɛ fɛ ko marifa min b'olu bolo Mali ni Burkina Mali ni Côte d'Ivoire an bɛ fala an bɛ bala hali sini ni gɛlɛya tɛmɛna an cɛ o ye entre état mais celui-là non ka bɛ e bolo ko Alasani ko sɔrɔsiw don ko de ye sɔrɔsi ye n ko Mali y'u minɛ ni civil papier Mali y'u minɛ ni passeport civil oui c'est pas maintenant la liste de désignation sergent caporal dont a bɔta ko de b'u kɛ tenitigi non Gandhi livret militaire bɛ min u ye version 4 de fɔ u minɛlen u version 4 sini si tɛ kelen sini si tɛ kelen a bɛɛ notelen bɛ yan wa n bɛ min ɲɛfin nin communiqué in kɔfɛ u bɛna kuma dɛ nin communiqué in kɔfɛ a ye bolo ko mun dɔ kuma ni ma mɔgɔw de tɛ a b'an bila ko la tila k'aw furu ka bɔ an kɔrɔ nin semaine in kɔnɔ bɛɛ bɛ kuma mercenaire ninnu i bɛ cɛ fana kɛ n'a sɔrɔ a bɛ fɔ ko hali bi k'i muɲu de o i yɛrɛ ɲɛ b'a la i jigi yɛrɛ bɛ ka ko sɔrɔ n ko Assimi ka ko bɛɛ planifié don c'est un colonel c'est un stratège c'est un fin stratège a b'a bɛɛ ta kelen kelen waati précis a ye communiqué kelen kalan mɔgɔ ma kuma Ablaye bɔra k'o kalan dɔrɔn o taara ayi Ablaye n'ale kɔni ɲɛ bɔra donc o kɔfɛ tugun a y'aw firifiri ka fɛn bɛɛ k'o ma kuma a ye fure k'i to ka saraka don gɛn fɔlɔ ka tila ka MINUSMA bila ka tila ka rotation bɛɛ jɔ n'a ka ko bɛɛ sɛnsɛnnen de non a bɛɛ sɛnsɛnnen don ni min wagati ma s'ale fɛ o tɛ c'est vrai ni ko bɛɛ dan y'a wagati de ye Assimi ka avantage yɛrɛ y'o de presse t'a fɛ quoi presse t'a fɛ quoi yɛrɛ tɔrɔ nin ko la presse t'a fɛ nin ko banna ka ban nin ye CPI de ye ou bien cour martiale nin kɔni nin ko banna ka ban voilà d'accord Bubu ni an bɔra o yɔrɔ la sani an ka se Kati kan attaqueli ma an y'a ye k'a fɔ dɔgɔkun kɔnɔna la n'i ye a ta k'a jateminɛ MINUSMA CEDEAO porte-parole fɛn a médiateur Goodluck Jonathan ale nana Mali la bon an t'a dɔn hali bi ale nali ye min ye Mali kɔnɔ la bon tiɲɛ la ne t'a nakun dɔn walayi ne y'o f'i ɲɛna dɔrɔn n bɛ fɛn parce que a kɛ i n'a fɔ nali ye Mali yɛrɛ de ka d'ale ye awɔ k'ale kɛlen don ko ale ye Malien sa a kɛ i n'a fɔ a yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na k'a fɔ ko ne ma muso filanan furu a bɛ ban ne la muso filanan non nin kɔni nin bɛɛ tɛ médiateur dɛ nin bɛɛ tɛ médiation ye quoi nafa foyi tɛ nin ka nali la yan k'a fɔ ko nin ko dɔ tɛ nin bolo Mali la yan min tɛ nin ye ou bien a den dɔ bɛ yan ou bien a muso dɔ bɛ yan nin kɔni sira dɔ b'a bolo yan mun tɛ médiation ye d'accord le Bubu attaque kelen Kati sani an ka don Kati attaque la an y'a ye k'a fɔ jusqu'à présent Mali politiciens u ma kan jɔlenba fɔ attaque ko in na CEDEAO fana an bɛ se k'a fɔ CEDEAO fana ma kuma kan Union africaine ninnu si ma attaque in condamné e yɛrɛ bolo mun de bɛ se ka mais bɛɛ kun sigilen don k'a fɔ k'a bɛ reçu de o non e bolo k'a fɔ ko
e de bɛ ka Asimi dɛmɛ koyi n'o tɛ dɔw ka laɲini tɛ foyi ye fo tan an ye nin fɔ ala k'a bange ta o dɔw sigi kun ye dɔw e bolo ko dɔw de sigilen don kuma bɛɛ sigi b'a kalama o bolo janen don o de to bɛɛ sumara tile 3 in kɔnɔ n'an taara débat ka ɲɛfɛ n b'a bɛɛ f'i ye bɛɛ sumara wa enquête bɛ ka taa dɛ i bɛ ka nin ko in miiri fɛn o fɛn nin ko in ye sigi b'a kalama responsabilité individuelle de don ah oui i bɛ nin ko in sen i bɛ taa bɔ sokɔnɔ jugu tɔgɔ bɛ bɔ nin na i bɛ n'a bɛɛ ye Gandi an ka taa dɔɔnin in i ma ye dɔw tɛ fɛ ko ka ba sigi yɛrɛ oui olu b'a fɛ ka ɲagami dɔrɔn voilà i ɲɛ bɛ vocal minnu na tan ni ka segin na k'an na vilipane k'an kun ɲɛsin fɛn ma jadisme kan an kana kɛ mercenaire ye i b'a ye k'a fɔ hali nin wari min filɛ ka bɔ nin n b'a f'i ɲɛna i b'a bila i kunna est-ce que i b'a kalama finitigi ninnu bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ mais wari bɔbaga a bɛ bɔ Mali kɔnɔ yan Mali kɔnɔ yan nin wari bɔbaga bɛ bɔ Mali kɔnɔ yan ala ka baara de enquête ka taa i sigi k'a lajɛ faso dɔw ka impôt ni taxe ka tila k'o di jamana wɛrɛ est-ce que i b'a kalama a ko kana ɲɛdɔn olu ka fɛn bɛɛ ye ala kana Asimi reçu cɛ chantier Asimi il a déjà lancé un grand chantier pour le Mali a chantier bɛɛ la est-ce que i b'a kalama marabaga jugu kɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen est-ce que i b'a kalama mɔgɔ tɛgɛ nɔ de tɛ to yen kɔsa in na u ye 11 marchés irréguliers est-ce que i b'a kalama loi d'orientation militaire la u y'o de dossier la wuli candidat sɔrɔ dɔw ka boli ka Mali Gani ko tiɲɛna de e simila marché mina marché 11 blindé kɛmɛ in dossier b'a la ale yɛrɛ est-ce que b'a kalama journal b'a sɛbɛn cogo min na tribune b'a sɛbɛn journal b'a sɛbɛn cogo min na 57 milliards de surfacturation 57 milliards mais do blindé martifon B7 ta ka do Google kɔnɔ k'a lajɛ kɛ ça fait 298 millions 300 millions n k'a facturera jamana kun 100 milliards de et 1 milliard de tu m'excuses a den kɛmɛ bɛ 100 milliards nka ne bolo ko mɔgɔw bɛ wulikajɔ ni tɛgɛrɛ fɔ la ninnu e bolo ko gansan de don wa wari dɔw ko mais Mali an kunnafonidilaw bɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ nafa jumɛn b'a la ni jamana ko don est-ce que bɛɛ man ka Mali soutenir nin wagati est-ce que Mali jeunesse bɛɛ man ka don da kelen fɛ ni yɛrɛ ta ɲini tɛ a bila kunna France bɛ ka siran min ɲɛ ala y'o latigɛ la France a peur d'un nouveau Poutine Asimi est déjà maintenant c'est un nouveau Poutine d'Afrique u bɛ ka siran mɔgɔ kelen bɛna Afrique bɛɛ la éveiller ka bɛɛ su k'a bila tubabu la Asimi de don wa u bɛ fɛn bɛɛ kɛ ala kana yɛrɛ a bolo o kɛra anw denmisɛnnin minnu tile la anw minnu n'olu bɛ taa filan anw de kan k'olu dɛmɛ k'an cɛsiri cɛkɔrɔbaw ye jamana dilan k'u denw bila ka taa kɔfɛ k'u musow bila ka taa jigin kɔfɛ ka dɔgɔtɔrɔso kuraw jɔ kɔfɛ ka appartement san Faransi malien ministre dɔw bɛ yen kulo bɛ kɛ kuma min na a kulo bɛ n kulo b'a la malien ministre kɔrɔ don a ye so san Dakar 300 millions ka muso dɔ bila a kɔnɔ coup d'état kelen ka boli ka taa taa so in kɔnɔna la a taara sɔrɔ muso in fulen bɛ cɛ wɛrɛ ma Allahu akbar faso nafolo ala t'a to yen abada wallahi donc i b'a bila kunna ni Asimi ninnu ni anw de kan ka jamana in mɔ ɲɔgɔn fɛ ka Afrique ye bayɛlɛma sinon aucune raison de ne pas les soutenir i b'i ban ka ninnu dɛmɛ mun na hali ni ala ye wari ni fɛn bɛɛ di e ni ne ma n'ala ma basigi d'a ma fu de don an ka ninnu dɛmɛ an ka tugu ninnu kɔ an b'u dɔn o an t'u dɔn o hakilina min b'u la an k'o suit n'i ye min bannen ka tugu o kɔ o ye yɛrɛ ta ɲinina ye ta tɛ Mali ko ye o ta tɛ Mali ko ye mun y'i banko ye diɲɛ bɛɛ bɛ k'i fiyɛ bɛɛ bɛ k'i waso ni mɔgɔ min e t'a la jumɛn Bubu nin bɛ a to an bɛ dɔn attaque kɔnɔna la attaque min kɛra Mali kɔnɔ nin wagati kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a cayara kosɛbɛ kosɛbɛ u bɛ ka kan viser ka sani ka kuma di ma n bɛ min fɔ an ka awa tenitigiw ye kɛra polisi ye a kɛra gendarmew ye mun bɛ poste de contrôle la u k'u hakili to kari mun bɛ ka na u k'u hakili to surveillance la kosɛbɛ parce que même kunu chauffeur kɛ dɔw wele tuma dɔw la i b'a sɔrɔ ni kari nana n'a jɔra poste la chauffeur kɛ kelen pe de bɛ jigin soit apprenti kɛ ni chauffeur kɛ fila bɛ taa o mobili kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ ka pièces minnu la u bɛ taa di poste de contrôle la ni mɔgɔ dama ni mobili kɔnɔna la carte min bolo u bɛ wari d'a kan ka taa di olu sigilen bɛ to o tɔgɔ la u b'a fɔ ko ka taa o y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ mobili kɔnɔna la tuma dɔw la yɛrɛ u tɛ don mobili yɛrɛ kɔnɔ ka mobili kɔnɔna jateminɛ ka minɛnw jateminɛ an bɛ min fɔ an ka tenitigiw ye fagali min bɛ ka da olu kan a bɛ min da anw kan ala de b'a dɔn parce que an b'a dɔn u mago bɛ population de la mais u tɛ se ka anw lasɔrɔ f'u ka tenitigiw ninnu de bɔ yen poste de contrôle ninnu k'u hakili to a yɔrɔ ninnu surveillance la kosɛbɛ kosɛbɛ min ye awa ji feerelaw ni jumere feerelaw ye poste de contrôle la u kɛrɛfɛ u ka essayer ka mɔgɔw mabɔ poste la kosɛbɛ kosɛbɛ u ka surveillance u ka dɔ fara vigilance kan hali bi an bɛ se k'o de fɔ u ɲɛna Bubu attaque cayali nana ka na kɛ sababu ye min ye jamana kɔnɔdenw caman jigila misɛnya kosɛbɛ mais a nana ka na se kan Sunjata yɛrɛ ma o kɛra fɛn ye min ye mɔgɔ caman siga kosɛbɛ
k'a fɔ terrorisme bɛ se ka bɔ yen fila tuguni mobili chargelen na bon explosive la ka se ka nana ye ka na exploser fo kan yɛrɛ kɔnɔna la o kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ seware kan fana o tun y'a essayer k'o fana attaquer mais o mɔgɔw olu bɛɛ lajɛlen minɛna mais dankari bɛ ka kari terroriste la mais o kɔni o bɛ ka caya sisan mun de bɛ ka na ni nin ye sisan. Gani fɛn bɛ ka na ni nin ye a waati de sera i tɛ min dɔn i ka jamana n'o ye Ba Maliba ye k'a fina k'a fɔ o tuma na fɛn fila don fɔlɔfɔlɔ de la k'o kun fina filanan min o fana fina o tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye Asimi yɛrɛ jaja Mali bɛ yɔrɔ min na ko bi Mali classé don réserve mondiale de fɛ réserve mondiale cogo di jaja Mali yɛrɛ dugujukɔrɔ nafolo ni a sanu n'a fɛn bɛɛ a maralen don k'a bila diɲɛ sebatigiw de ɲɛ mun kama don n'a nataw la n'Ala ye gɛlɛya bin diɲɛ kan diɲɛ sebatigiw ka dugujukɔrɔ nafolo ni fɛnw mana ban jigi bɛ se ka da dugu mun kan o ye Mali n'a ɲɔgɔnnaw ye Mali b'o jamanaw fɛ n'i y'o ta k'o lajɛ Gandi o de bɛ Mali bila jusqu'à 800 tonnes d'or réserve o bɛ yen 20 millions de tonnes d'or o bɛ TLMC o yɛrɛ ye phosphate ye Gandi 40 millions de tonnes d'or o bɛ Bafula bɛ Ombori mara yɛrɛ kɔnɔna la bauxite ti jɔ jusqu'à 1,2 milliard Gandi n'i y'a cité ka na ka taa ni sigiyɔrɔma 100 ani kɔ ye i tɛ foyi ta diɲɛ kɔnɔ k'a bɛ se ka mɔgɔ kɛ fɛn ye ka tila ka siniɲɛsigi d'a ma n'a tɛ Mali kɔnɔ k'o tɛ Mali kɔnɔ yan o tɛ yen jufu dɔ de la k'a fɔ a ko Mali de ye dugu ye min visa bɛna caya san 3 nin kɔfɛ ka tɛmɛ Faransi visa ɲinini kan a visa wari bɛna caya i b'a fɛ ka na Mali la i b'a fɛ ka na Mali la o visa ka ca ka tɛmɛ Faransi visa yɛrɛ ɲinini kan alhamdulillah nin jufu dɔ de ye nin fɔ tan Gari mun de bɛ ka kɛ u ye programme de sigi programme de déstabilisation du Mali pendant 20 ans Mali kan ka san 20 de kɛ a kana basigi barisabula conseil de ministre mun kɛra o dongo n'an bɛ o kumana fɛn min ye gouvernement fo k'a féliciter a ka baara la ale de y'a yira k'a fɔ ko Mali dugujukɔrɔ nafolo ko nin y'a bannen ko contrat de concession tɛ dun ko contrat de partage de don ko dugujukɔrɔ nafolo tɛ bɔ bilen k'a fɔ k'ale ko Mali bɛ 10% 20% de sɔrɔ a la Gani ko dugujukɔrɔ nafolo bɛna bɔ de à part égal Mali binnenba ye 40% ye n'o de kɛra san 2 o ye Mali bɔlen nɔgɔla Gani n'a y'an ja pétrole ristourne bɛ sɔrɔ a la ou bien ni gazi bɔra ristourne bɛ sɔrɔ a la ou bien n'a ye lithium bɔ an bɛ ristourne min sɔrɔ a la n'a y'an ja an bɛ se k'a lajɛ yɛrɛ n bɛ misali de d'i ma exemple don hali cɛ o cɛ n'i furu nin ko acte de mariage civil ou bien religieux b'i la an bɛ se ka 260 d'i ma seliba o seliba ɲɔgɔn la k'i bolo ma dɛmɛ i ka saga san c'est que malien kɔnɔ kana guwan tugun waati kelen na ni muso fila b'i bolo yɔrɔ balo sen t'o la dɛ balo bɛɛ bɛ se ka sponsoriser ka tila k'a bɛɛ ta k'a lajɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ malo bɔrɔ 6 dun i ka taa i recenser i ka mairie la est ce que kama jamana b'i jɔ ni 3 ye e b'i jɔ ni 3 ye Mali na diya bɛɛ bɛ se ka bɔ pétrole ristourne na wa nin bɛɛ bɛ se ka bɔ gaz ristourne na nin bɛɛ bɛ se ka bɔ lithium ristourne na n'a labaarala ka ɲɛ Mali bɛna kɛ taama jamana de tunga jamana de don malien minnu bɛ kɔfɛ 6 millions de malien Mali bɛ fɛ k'a fɔ ni nin baara in kɛra Asimi ka laɲini ye 3 millions ka segin yan 2024 cɛ bɛɛ ka na parce que Mali jara bon olu bɛ segin ni compétences de bigankɛla fɛn tɔgɔ de foro baarakɛla yɔrɔ u y'o de kalan Espagne malien diaspora bolola a bɛ bolomana sɛ mara ni bigan maraw ni sɛnɛ o expérience de bɛ mun bɛ kɛ Europe de o de bɛna ta yan nafolo de b'an bolo bawu a ye ka kɛ o y'a sɔrɔ an ka wariko ni fɛn bɛ ɲɛnabɔ donc ni conseil ministre ni hakilina mun ta depuis ye nin ta tubabuw ye wari mobiliser o yɔrɔnin bɛɛ la u ka ressources mun bɛ yen u y'a bɛɛ engagé Mali la nin attaque ninnu ye diyagoya ye waati min na e bɛ ka embargo kalo 6 ɲɛɲini k'i bɛ bɔ a la cogo jumɛn o y'a sɔrɔ mercenaires b'a la ka dun u bɛ don carreaux fɛ i bɔra ka poste fɔ cogo min na poste u bɛ tɛmɛ ten u dan ka quarante dilan ka wari ci u balima dɔ ma u bɛ taa quarante dilan k'a ci u ma Gani u bɛ camion baw la u bɛ don paranti 3 n'u donna paranti 2 bɛ to yen kelen bɛ segin o kuma na ja o ye mercenaire ye compagnie yɛrɛ dɔ dilanna n tɛna o compagnie tɔgɔ fɔ o bɛ don kuma bɛɛ hali ni mɔgɔ 4 de b'a kun fɛn min embargo kɔnɔna ale kelen de tun bɛ don mɔgɔ 4 mɔgɔ 5 mɔgɔ 6 mɔgɔw y'an wele k'a fɔ an ye Gandi mɔgɔ ye ne wele kunun ka bɔ Nigeria a bɛ Nigeria tasira kan san mara kɔnɔ mais a bɛ ka taa Nigeria de est ce que b'a dɔn a ko Boumabel u y'an laminɛ carré kɔnɔ san ka na karantew de fara ɲɔgɔn kan jigin convoyeur jiginna n'a ye k'a wari sara ka na a ko n ye malien mais a ma diya n ye u ta poursuite ninnu min bɛ yen kuma ka donc n bɛna min f'i ɲɛna Gani u ye nin baara bɛɛ planifié ja Mali bɛ réserve mondiale de fɛ ja Mali pétrole min bɔli kan ka kɛ ni baara taara kɛ ka fɛn bɛɛ labɛn k'a fɔ ko Mali pétrole ni gazi kan ka bɔ o kumana Mali dafiritɔ de filɛ nin ye Mali kana kɛ duguba sigilen ye kuma tɛ investisseur ka na o baara kun fɔlɔ de ye nin ye o de y'a kɛ il y a un général français o dongo k'ale to Burkina a ye point de presse kɛ k'a yira k'a fɔ ko Mali ye pétrole bɔ denkɛ 3 di Irisiw ka mercenaires ma ko walasa olu ka kɛlɛ kɛ Mali ye donc ko de kɛra Faransi funukun ye
an ye pétrole bɔ an ye sanu bɔ dingɛ 3 di e o k'e dimina e min b'a bɔ tila k'an faga dun tiɲɛ yɛrɛ la san joli san kɛmɛ plus de san 400 san 60 indépendance kɔfɛ e b'an ka fɛn bɛɛ ta tila k'anw faga foyi ani min b'a bɔ k'anw dɛmɛ kɛlɛ la n'o jumɛn ka wusa non an bɛ risiko in de la nin ye Faransi général dɔ de ka point de presse ye Burkina dugukolo kan ka nin kɛ ka nin kalankolo de kɛra olu fununko ye ko ka taa Gani u ye attaque bɛɛ labɛn o kumana yɔrɔ ba naani fɛn fɛn bɛ yen ka bin kɛ yen a fɔlɔfɔlɔ ye min président yɛrɛ bɛ daga yɔrɔ min na ale ni le kan Sunjata n'o de ye Mali kanw na belebele c'est la poudre même de l'armée an ka maramafɛnbaw ni o kumana tajibaw bɛɛ bɛ bila yen o kumana fɛn min ye o kumana ka taa bila Sévaré n'o y'an ka kan belebele filanan fɛnɛ ye n'an ka vecteur caman bɛ bila yen k'o fɛnɛ gosi fɛn min ye an ka avion bɛ bila yɔrɔ min na n'o ye seni ye k'olu gosi dafɛ jugu fɛn o fɛn bɛ yen o kumana k'o siraw k'olu bɛɛ tigɛ mun kama ka firi kɛ Mali kan mercenaires minnu donna ale ni o kumana u bɛ baaraw la kelen cogo jumɛn Gani élément commun bɛ intervention kɔnɔ ne bɛ fɛ k'o fina o de ye k'a fɔ c'est la toute première fois terroriste ka revendication ni France ka revendication ka bɛn ɲɔgɔn ma donc an y'a dɔn sisan terroriste parrain ye jɔn ye terroriste ko k'olu ye bɛɛ Mali gosi ko Mali tɛ lafiya ko parce que Mali ni Wagner régime ba bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ France fana ko Mali tɛ lafiya parce que ko Mali ni régime bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ donc an y'a dɔn sisan kumakan kelen de b'u bɛɛ da o kumana o bɛɛ bɛ revendication kelen b'u bɛɛ bolo o de y'a kɛ fɛn min ye o kumana le 20 o kumana u ye yɔrɔ ba naani jateminɛ ka gosili kɛ ɲɔgɔn fɛ o yɔrɔ bɛ kun cɛ yɔrɔ jumɛn na n'o ye Koro ye ale ni Kolokani n'olu ye kundama sɔrɔ gosili in na kosɛbɛ o Koro ta in u ye Burkina ambulance dɔ de ta o ambulance talen kɔfɛ u ye bombe de k'o kɔnɔ ka na se Koro kuma min na k'a fɔ k'u bɛ na ka na Koro attaquer motow b'u kɔ u ye téléphone de bɔ o kumana k'u bɛ mɔgɔ wele ka position lajɛ n'u ye gosili kɛ pour que olu ka se ka na fait lancer est-ce que b'a kalama téléphone yɛrɛ ligne cellulaire mun bɛ yen o de fɛnɛ ka détonation ka déclencher a yɛrɛ ma automatiquement ka ambulance minɛ n'u ye k'u bɛɛ yɛrɛ kɛ terroriste o de y'a kɛ n b'a f'i ɲɛna n ko Ala yɛrɛ bɛ kɛlɛ in na non Ala b'a la Ala bɛ kɛlɛ in na n'i ye nin lajɛ ani Badiri kɛlɛ bɛ jateminɛ ɲɛkɔrɔ i bɛ fɛnw de ɲagaminen don kɛlɛ in na fɛn bɛɛ bɛ Mali kɛlɛ la da to ne y'a fɔ kodɔnbali dɔ ye don dɔ o ma se k'a faamuya i da ka nin yan ani dɛsɛ tɛ jɔlen seba kalama a pɛrɛnna non ma deli ka ɲɛ olu yɛrɛ bɛɛ yɛrɛ kɛ ma deli ka ɲɛ ko wɛrɛ bɛ kɛlɛ mɔgɔ si ne fi Ala e Ala sabali sa Kore b'a la bubu Kore kɛmɛ saba ni kɔ tɛmɛna dugu min na seba kalama muso bɛ ladon furu kɔnɔ fo ka taa saya sama a tɛ hɛrɛ kelen a ɲɛ la o ka den sɔrɔ o bɛ dugu min na Ala b'o dugukolo barika Ala b'o dugukolo tiɲɛ ayi Ala b'a la suwa Gani u y'o kɛ kuma min na o kuma na u bɔra gendarme kun y'u ka mɔgɔ dɔ minɛ forçati mɔgɔw kun y'u ka mɔgɔ dɔ minɛ Kolokani mara kɔnɔ o forçati y'o minɛ k'o di gendarmerie ma u bɔra fo o kuma na Baleme kɔnɔna la o kumana kana ni Banamba ye ka bɔ Banamba kana k'u n'u mɔgɔ de jagoya labɔ gendarmerie kɔnɔna la u ye Kolokani fɛnɛ gosi ten nka o ma diya u la dɛ gendarme ye est-ce que b'a dɔn olu y'a yir'u la k'a fɔ ko olu ye kalan kɛ diɲɛlatigɛ la k'o de kalan ka bon ni fɛn bɛɛ a ye formation min b'an ka mais maa 100 ka kan na munumunu est-ce que b'a kalama PKM fɛn b'u bolo pistolet métrage b'u bolo ale ni Kalachnikov b'u bolo u ye kunkan wuli ka wuli gendarme ka marifa ci o damadɔ u y'u bɛɛ jigin k'a to tɔ ninnu bɛɛ bolila ka taa Kolokani minnu ma se ka to olu tora yen dɔw bolila ka taa ka kɔngɔ lafa terroriste la k'a fa ten u ka sɔrɔ ka boli k'u ɲɛsin forçati ka kan ma Gani Sévaré u ye mun de kɛ Sévaré kunu sɔgɔmada fɛ u ye Ala de minɛ ka na Sévaré ka si gare kɔnɔna la u silen gare kɔnɔna la tuma min na u ye katatani de fa ka sɔrɔ ka burumusi don u la k'u yɛrɛ kɛ o kumana filen ni dagafeerelaw ye i n'a fɔ o mun bɛ feere yen filen ni daga ka basi biri kan k'o dabiri jaja orokɛtiw de b'o kɔnɔ ale yɛrɛ mun bɛ yen burumusi b'ale la orokɛti b'a kɔ la a y'i kunda kan kan ka se kan ma ani kan bɛ ka surun ɲɔgɔn na Gani santinɛni ko atla a ma jɔ atla a ma jɔ a ko bum k'a kunkolo ta ka bɔ a kan da la atla wayi o kɔrɔ k'i jɔ cɛw o kan jumɛn o ye surasi kan de n'a fɔra ko atla dɔrɔn kɔrɔ k'i jɔ bon n'a sɔrɔ ko fɔlɔfɔlɔ mara kɔnɔna don fo santinɛni k'i sara kan kɔmana la fɔlɔ est-ce que b'a kalama o bɛ weleli kɛ Bamakɔ u b'u to la ka don ni bombe ye ka kan bɛɛ ci ministre bɛ wele président bɛ wele fo bɛɛ ka autorisation ko n'an ye rebelle ye k'a fɔra ko ordre ma da an ma k'an ka ordre ɲiningali kɛ Allahu akbar santinɛni ko o kɔsɔn u nana à 5 heures du matin dibini bɛ yen kuma min na ale yɛrɛ sigilen bɛ a b'i kan na orokati b'a kɔ la tɔw bɛ moto kɔ la u bɛ ka nalen u y'u yɛrɛ kɛ i n'a fɔ olu ye feerekɛlaw u b'a la ka tɛmɛ a sera zone ma yɔrɔ ma périmètre de sécurité ma a y'a fɔ a ma jɔ est-ce que b'a kalama n k'a ye dusɛti sama k'a fɔ karakara k'a bila a gosi o kelen ani bali caman de bɔra ka kunkolo in bɛɛ ta ka bɔ yen a o foyi ma to yen Allahu akbar cɛkɔrɔba yɛrɛ kɛlɛkɛminɛn ko min bɛ ka fɔ n ka cɛ lɛgɛ so dɔn koyi Gani
u to bola ka jigin u y'u gɛn dɔw ta k'u b'u fuji la u y'olu ta ji kɔnɔ ka mɔgɔ kelen bɔlen kɔfɛ a tigi a tɔ mɔgɔ 15 a si ma se k'a yɛrɛ faga u bɛɛ kumara kumakanw b'an bolo yan kɛlɛ banna pewu olu ye dɔ fɔ Gani est-ce que b'a dɔn u ye mun de kɛ u ye mercenaires minnu donna o y'a sɔrɔ tellement que Mali armée ye gosili da terroristes kan mɔgɔ élément t'u bolo bilen u obligé la ka mercenaires de ta ka kɛ terroristes dafa o de kɛra o ka mercenaires dɔw ta ka terroristes dafa élément terroriste ɲɛmɔgɔ mun na kɛlɛ la terroristes ma sa wa mun na kɛlɛ la terroriste ɲɛmɔgɔ bɛɛ tora la o c'est terroriste denmisɛnninw de bɛ yen ɲɛ tɛ a bɛɛ denmisɛnnin fɛn bɛɛ bɛ ka minɛ a bɛɛ denmisɛnninw de a bɛɛ denmisɛnnin bon Mali marifa kelen ci kan olu yɛrɛ bɛ boli kuma dɔ la ka t'u yɛrɛ ka fara u yɛrɛ kɛ cogo ye wa u bɛ ka minɛ don o don fan bɛɛ sisan voilà donc mercenaires minnu bɛ yen olu de bɛ aspect parce que i bɛna k'a fɔ u ye Mali kan étude de kɛ k'a d'u ma donc ka mercenaires ninnu bila i b'a k'a fɔ volet militaire b'olu bolo exercice militaire dalen b'olu ma ka camp plan ni fɛn d'olu ma donc terroristes bɛ devant ta mercenaires bɛ appui di kɔfɛ donc c'est il y a juste où est combat commun de contre les forces de l'ordre les forces de défense maliennes. Gardez son mana Jonah fait à 5h du matin 5h moins 4h ka do 5h la kuma mina où est mɔgɔ na don ka so kana ni mobile fly ka kelen fa explosive la ka so ko la do kati mais o donna togo di kati kɔkɔ ka do dugumala fɛ i bɛna k'a fɔ o boda mun bɛ civil de bɛ o ni katika tintu yɛrɛ denw de bɛ mɔgɔ bɛ se ka tɛmɛ mobile la u faralaw de la sisan o kumana kana o ladon o mun ladonne filɛ nin sisan an ka tajiw bɛ mara yɔrɔ min na donc ko kun planifielen don k'a bila ko fila la u ka sɔrɔ ka mɔgɔw kɛ ka kan na kori sisan a ka ca ni maa 100 ani kɔ ye dɔw b'u yɛrɛ kɛ fatɔ ye dɔw b'u yɛrɛ kɛ samanagilala ye dɔw b'u yɛrɛ kɛ lagalagatɔ ye donc minnu donna kɔnda la olu bɛ taa maa 15 maa 20 ɲɔgɔnna la olu bɛ don n'olu donna tuma min na u bɛ sɔrɔ ka mobili ɲɛsin tajima yɔrɔ ma mobile mi explosé n'a obligé tasuma bila taji la o n'a kɛra kan bɛɛ bɛ se ka fɛngɛ kan bɛɛ bɛ fɛ ni kan bɛɛ fɛra kuma min na o kuma na fɛn min ye civil minnu bɛ yen ani tenitigi minnu bɛ yen maaw bɛ boli k'u denw ni musow de ɲɛɲini aw bɛ ɲagami ɲɔgɔn na donc nin mina mun bɛ bila aw kunna aw bɛɛ b'aw bila aw kunna k'a fɔ ko nin ye coup d'état de parce que c'est k'a bila i kunna ko nin bɛ se ka kɛ terrorisme ko nin bɛ se ka kɛ attentat ye donc n'o kɛra kuma min na kan yɛrɛ mɔgɔ filaw Assimi ka garde corps ale ni minnu yɛrɛ bɛ kan kɔnɔna la olu yɛrɛ fana garde corps b'a se k'a fɔ bon an bɛ Assimi protéger échange de tir bɛ kɛ maintenant n'o kɛra minnu bɛ kɔfɛ olu bɛ don Mali tenue b'olu la sisan olu bɛ tenue b'u kun mana kɔnɔ olu bɛ tenue don la n'olu ye tenue don yɛrɛ la olu bɛna kan kɔnɔna lajɛ sɔrɔsiw ka ca yɔrɔ min na ko an ka taa fɛ parce que aw bɛɛ ye sɔrɔsi ye u bɛ se k'u to la ni sɔrɔsiw avancé u bɛ grenade tigɛ k'a fili u cɛla k'olu exploser su bɛ bin dɔrɔn ka bin su bɛ bin dɔrɔn ka bin kan tun bɛ ci kan bɛ ci non Ala bɛ Mali fɛ Gani i bɛna dɔn ko Mali sɔrɔsiw kunkolo bɛ baara kɛ yɔrɔ min na santinelle nana ni mobile ye a avancé tuma min na ko bop mobile explosera mais mobile ma taji sɔrɔ donc à m'o sɔrɔ kuma min na l'ennemi était obligé ka roquette de ta sa k'o ci pour que au moins flamme ka taa a ka destination na o kɛra yɔrɔ min na dɔrɔn élément ripostera mais officiers fana k'a fɔ ten kɔrɔ ko civil bɛɛ ka don parce que ni civil bɛɛ ma don u b'u yɛrɛ kɛ san i n'a fɔ civil i n'a fɔ olu ye tenitigiw denw ye k'u bɛna dɛmɛ don sɔrɔsiw ma u bɛ continuer ka sɔrɔsiw faga kɔnɔna la o kumana kɔkɔmɔgɔw ninnu olu bɛ tenue don ka kɛ i n'a fɔ u ye marifa cikan mɛn u bɛna renfort di kan kɔnɔna la maintenant n'o kɛra mun de bɛna kɛ ni flamme ye carburant sɔrɔ carburant bɛ sauter min kɛ sisan u bɛ Assimi labɔ sisan k'u bɛ t'o bila à l'abri u bɛ taa ni Assimi ye min u yɛrɛ ka kunnafoni la Assimi bɛ taa Berewujikan kɔnɔna la n'o bɛ jigin ni Samɛ o Samɛ yɔrɔ la o de ye point bravo ye u bɛ sɔrɔ mobile filanan min bɛ yen ni explosive b'o kɔnɔ u bɛ sɔrɔ k'o ka Assimi k'o explosive yɔrɔ ma dɔrɔn Assimi bɛ a bɛ se ka di kɔnɔ. non Boubou ni ne tun ye plan ye taa n'a ye cɛ a y'a fɔ k'a ka na n tɛ sa man a na n tɛ quoi Boubou ka tɛ min quoi. Gani o kɛra tuma min na u nalen ka na nin kɛ tuma min na a y'a kɛ yɔrɔ min na dɔrɔn est-ce que b'a kalama position fila minnu bɛ yen olu ye 13 morts kɛ yɔrɔnin kelen. un coup yɔrɔnin kelen. donc u tun bɛ fɛ k'a fɔ ne nin kɛra sisan Assimi ka sɔrɔsi minnu bɛ yen ani Sadio ka sɔrɔsi minnu bɛ yen olu bɛ dalala bila k'a fɔ k'u bɛna ninnu appuyer o temps kɔnɔ u bɛ fɔ olu kɔfɛ. Assimi y'a jira k'a fɔ k'ale ye sɔrɔsi de ye. alu ma panique. mais k'u bɛ kɛlɛ dɔn de u bɛ kɛlɛ dɔn. mais k'u bɛ kɛlɛ dɔn de mais u ye Thérèse nettoyer yɔrɔ min na minnu bɛ kɔfɛ olu ma se ka don. o de y'a kɛ olu donbaliya kuma min na sɔrɔsiw ko civil si kana don mɔgɔ si kana don o de kɛra erreur ye. maintenant u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ tenue kun ye mun ye n'i y'u ka tenue lajɛ u ka tenue bɛɛ kun ye bleu ani violet
terroriste fɛn minɛ la tenue bleue ni violet kun b'a bɛɛ la terroriste ninnu awɔ terroriste ni mercenaire fɛn minɛ la i b'u ka photo lajɛ i bɛ fini bleu sɔrɔ la violet bɛ dɔ la o de y'u ka distinction o de y'u ka signe de reconnaissance donc u kelen ka nin kɛ minnu bɛ kɔfɛ olu dɔw boli la parce que i b'a dɔn k'a fɔ u fila de fɔ n'i m'a fɔ terroriste ni mercenaire farala ɲɔgɔn kan fasamanba ninnu de ye terroriste ye mun man bon minnu b'an bɔ parce que kɔngɔ b'olu la ça fait 3 jours ministre man ka rotation jɔra olu ye dumuni kɛ o kɔngɔ tun b'olu la kɔngɔ b'olu la kojugu kungo kɔnɔ olu de fasamanbaw taar'u da ka taa kaburudon kɔnɔna la ka munumunu ka bɔ ka bin est ce que i b'a kalama mais terroriste ninnu bɛ dugu dɔn parce que olu mɛnɛ yan olu mɛnɛ yan olu jatigilaw bɛ yan olu logé ni mɔgɔw ka so parce que complice bɛ à l'intérieur oui mais mercenaires ninnu falen don dɔɔni mercenaires ninnu falen don mais terroriste tɛ dugu dɔn mais mercenaires bɛ dugu dɔn parce que mercenaires ye an yɛrɛ dafa dugu ni an yɛrɛ dafa jamanaw olu mɛnɛ olu n'a mɛnɛ yan olu bɛ dugu cogoya dɔn oui donc terroriste ninnu de kɔni y'a ye sa an janfara e mɛ terroriste ninnu y'a bɛɛ fɔ wa non mais n ko terroriste kumana k'a fɔ ko point delta kun ye ko point bravo kun ye Birouge kan yɔrɔ de ka jigin ka taa Assimi kunbɛn parce que olu paniquera olu man ca o mercenaires de ka ca oui oh mercenaire mun minɛna n'o ye abu nɛgɛ ye o abu nɛgɛ bɛ Adjamé de Adjamé Boubou ninnu ye révélation baw ye dɛ Gani oui tous ces mercenaires là sont connus an ye nin kɛ commando invisible min bɛ yen ne y'a f'i ɲɛna ne sigilen kama i ko Gani ko ninnu nana mun na k'u bɛ taa président ka so de attaquer n ko commando invisible don n ye so attaquer kuma na n ko bɛ président nabɔ oui président bɔtɔ n ka bi n ko ye nin Roch Marc Kabore la oui il y a une fo minɛ ko Marc Kabore ko ye nin ɲɔgɔnna de kala m'a f'i ye ta y'a fɔ bon o mun nalen filɛ nin ye nɛgɛden in b'o de bolo commando invisible min kun filɛ nin an kun bɛna minɛ sɔnni mais u ye photo publier ka photo publier o de y'a to i kumana ko photo publier kan u y'an ka baara tiɲɛ an bolo bon an y'o f'u ɲɛna quoi c'est à dire photo ninnu bilali tuma dɔw la teliya la c'est pas bon photo publier les parce que u tɛ ɲɔgɔn dɔn quoi oui n y'a f'i ɲɛna minnu ye attaqué olu ka tenue kun ye bleu ani violet olu de bɛ ten mais maintenant minnu bɛ dugu kɔfɛ société de b'olu kun olu kan k'o don ka kɛ i n'a fɔ u bɛna armée dɛmɛ u bɛ kan ci o y'a sɔrɔ commando invisible tun bɛ yen commando invisible tun bɛ yen donc ale ko bɛɛ ɲɛfɔla tuma min na photo publier parce que bɛɛ b'i ka mɔgɔ dɔn donc olu y'a dɔn sisan k'a fɔ olu ka mɔgɔw minɛ la paf ale ye kɛnɛ jeni ale ye kɛnɛ jeni cɛ n'o Boubou nin tun ye film ye mais a bɛ minɛ alamisa nata i ye saraka minnu bɔra a tɛ to yen donsow donna kɛlɛ la maintenant Mali donsow dɔnnikɛla bɛɛ donna kɛlɛ la cɛ Seko Lassana Kane k'a fɔ nin kɛnɛ kan yan bilahi talahi Gandi n bɛ ka fɛn dɔ f'i ɲɛna Mali dɔnnimaa bɛɛ donna kɛlɛ la sisan dibi farala cɛ Boubou ala ko kɛ sinon ka cɛ ayi ko banna yanni alamisa cɛ u bɛ minɛ don kelen don tɛnɛw ye alamisa dibila bɛ tiɲɛ o de la o ntɛnɛn alamisa o don de dibila tiɲɛ don ye kana siga o la n bɛ f'i ɲɛna na bi tɛnɛn su n'a ma minɛ alamisa n'u ma minɛ alamisa kunɲɔgɔn a tɛgɛ bɛ da kan wa bɔda foyi t'a la kabila kɛra tuma min na katikaw bɛ fo félicitations à tous les peuples maliens mais o de y'a kɛ cɛ ye vocal bɔ oui parce que u y'a dɔn c'est à dire nin joueur kan kojugu cɛ ye vocal bɔ mɔgɔ caman de minɛna nin u ye vocal bɔ k'a fɔ ko aw ka bɛ don an nɔfɛ so kɔnɔ i b'a kalama terroriste mankan tɛ dɛ mercenaire mankan de don parce que mercenaire logé don so kɔnɔna la donc ka mɔgɔw bagabaga mɔgɔw kana taa mun nɔfɛ so kɔnɔna la parce que logé don so kɔnɔna la wa u bɛ mɔgɔ minnu ka so kɔnɔ u dɔnnen don dɛ sinon ale bɛ ka kuma cogo min i b'a yira k'a fɔ ale bɛ yɔrɔ min na réseau bɛ yen réseau ɲɛnama bɛ yen kosɛbɛ donc n'an bɛ k'a bila fo kungo kɔnɔna de la k'a fɔ ko réseau tɛ ale ta t'o ye ale bɛ yɔrɔ min na a bɛ ka kuma réseau kan fo bɛɛ lajɛlen ka dɔn fana ne bɛ terroriste kɛlɛ u bɛ ka maliyɛnw la désorienter u k'u kun bɔ mercenaires kan k'u kun ɲɛsin terroriste ma aw kana sokɔnɔnaw f'u ye aw kana fɛnw lajɛ barisabula o de bɛ sɔn ka jouer kan tourisme kɛlɛ tɛ dɔwɛrɛ il faut être serein il faut garder le sang-froid il faut pas paniquer et il faut aider les forces de l'ordre aussi à traquer banna tourisme bɛ kɛ nin dɔrɔn de bon o min fɔra o de la sa kunun ni bi kunun sini sikɔrɔninkaw olu ye mɔgɔ 7 minɛ i bɛ ka kɛ sisan dɛ mais Gani anw bɛ Segu tuma min na anw bɛ ka saraka bɔ tuma min na Segu anw bɛ tuma min na est ce que b'a kalama terroriste 2 minɛ k'a k'i fili kɔlɔn kɔnɔ mais Boubou o fili kɔlɔn kɔnɔ ne m'o de faamu quoi ale ka jogora de cɛ Gani a n'a ka téléphone n'a ka fɛn bɛɛ mais n ko tiɲɛna saraka minɛna o le directeur régional de la protection civile n'a ka cɛdenw olu wulila ten ka na jaa sapeur-pompier ɲɔgɔn tɛ yen est ce que b'a kalama bɛɛ n'i ka société don Mali kɔnɔ n'i ko i b'i yɛrɛ faga est ce que b'a kalama kɔlɔn ji ba kɔgɔji est ce que b'a kalama tasuma fiɲɛ yiri bolo sapeur ɲɔgɔn tɛ a si la n ka y'i fila ni sapeur k'i fila nɔfɛ i b'a dɔn ko jɛgɛ ka taa kunbɛn ka bɔ n'a ye k'i t'i yɛrɛ faga a bɛ k'i fili k'a minɛ dɔrɔn ka bɔ n'a ye donc c'est à dire ale tun b'a fɛ ka yɛrɛ faga mais sapeur k'e t'a fɛ o ka kɛ quoi faga a y'a minɛ ka bɔ n'a ye a ɲɛnama ka jigin a nɔfɛ ka labɔ n'a ye ka jigin a nɔfɛ k'a b'a yɛrɛ faga cɛ dɛsɛra cɔ k'a b'a yɛrɛ faga a dɛsɛra
cɛ diɲɛ bɛɛ ka dɔn ka fɔ an ka armée b'an bolo diɲɛ bɛɛ ka se ka sɔn ni ma ninnu dɛmɛ ala yɛrɛ bannen don i la bilahi mais ko cɛ min na diɲɛ bɛɛ de y'a ye quoi nin kɛra kabako de b'u ka fɔ ka jiginna kolon kɔnɔ ka sera Gani k'i fili ka jigin kolon janba kolon bɛ 3 mètres de min bɔ k'i fili sababu cɛ y'i fili a ɲɛ k'a koron kolon kɔnɔ ka bɔ n'a ye non cɛ yɛrɛ la an ka cɛ o tɛ combat rapproché o combat rapproché k'a koron kɛlɛ kɔnɔ e se b'a kalama ka bɔ n'a ye devant son directeur régional bravo à la protection civile félicitations cɛ n'i mana domaine fɛn fɛn ta Mali kɔnɔ o de ka kalan kolo ni bi cɛ bolo dara bɛɛ kan tɔw dogolen don yɔrɔ min na kunnafoni bɛɛ dira u ye opération kɛ ni tenue min ye n bɔra k'o f'i ɲɛna bleu ani violet donc du fɛn fɛn bɛ yen n'u jiginna yen ne m'a f'i ɲɛna k'i bɛna koba dɔ mɛn ko kɔfɛ wa non i ye nin fɔ Bubu i man kun i k'o kɔnɔ mais ko de kama an b'a fɔ ko les grandes révélations de Bubu kana bili i ka finitigiw ɲɛ o la bada a ye photo publier to yen olu de y'an ka baara cɛman sinon bi lundi kun y'a sɔrɔ an ye baara kɛ cɛ oui parce que i b'a dɔn bi cɛkɔrɔba dɔ fana wele jeli don a bɛ Bamako y'an wele a bɛ conseil caman di yan a ko ni sera plateau sanfɛ n ka min fɔ maaw ye k'u ka photo publier dabila photo publier dabilali kun jumɛn de b'a la parce que mɔgɔ caman bɛ minɛ a bɛ f'u ma de an b'o wele ko suspect n'a fɔra ko suspect o de ye siganamo don bon n'a fɔra ko siganama don ni girinna ka na photo publier n'a tilala ka ye don nataw la tuguni k'a fɔ ko terroriste tɛ e kɛra sababu ye k'a ɲugu a yɛrɛ la a ka musoko bɛ gɛlɛya a n'a balimaw cɛ bɛ gɛlɛya a n'a sigiɲɔgɔnw cɛ bɛ gɛlɛya an bɛ min fɔ maaw ɲɛna ni mɔgɔ minɛna yɔrɔ min na a ye texte kɛ ka bila nin terroriste de minɛna nin yɔrɔ nin minɛna nin yɔrɔ in na mais ka an ka armée kɔni kɛ dɛmɛ information na a kɔnɔ jɔ dɛ an ka continuer fɛ yɛrɛ de o kana jɔ cogo si la an ka continuer fɛ parce que i y'a ye Katita kɛra exploit ye ani bi cɛ don o don mɔgɔw bɛ ka minɛ parce que population de bɛ ka armée dɛmɛ bi information domaine kɔnɔna la an ka continuer o base fɛ Bubu an ka taa Gani o ye k'a f'i ɲɛna i ye cɛkɔrɔba ta min fɔ o yɛrɛ k'i bɔ yen filanan ye mun ye sariya t'an bolo k'a fɔ k'an b'a publier oui parce que suspect don droit de don u bɛ se ka wuli an kama jamana bɛ ɲangi sabanan ye mun ye est ce que b'a kalama u bɛ ɲɔgɔn dɔn ten parce que a bɛ dɔ kun na e bɛ don baara in na i ka parrain bɛ kɛ dɔ de tourisme mercenaire bɛ ta ten de oui a bɛɛ ka parrain bɛɛ n'i ka parrain de don bon n'i ka parrain photo dɔrɔn i b'i yɛrɛ ta kosɔkosɔ bon o dun bon n'i ka parrain photo chaque fois i b'a bila i kunna parrain bɛ se ka na ka na i nɔfɛ oui k'a bɛ ka victoire kɛ a bɛ ka victoire kɛ merci oui donc o ye fɔlɔ ye filanan ye mun ye an bɛ min kangari mun da sɔrɔsiw ye sɔrɔsiw fana ka ligne verte fɛn numéro vert minnu bilalen don u k'a ta u tɛ téléphone ta numéro vert tɛ ka sɔrɔ dɛ u tɛ k'a ta u k'aw ta bila o man ɲi bɛɛ de bɛ ka wele ko numéro vert tɛ ka sɔrɔ Bubu mais n'i y'a f'i ɲɛna n'olu kun ka numéro vert kun tali tɛ ça sɔrɔ an ye mɔgɔ ninnu bɛɛ minɛ k'a ban bi mais a filɛ nin ye halisa kelen-kelenninw bɛ halisa kelen-kelenninw bɛ yen baara gɛlɛyara an bolo oui m'a fɔ ma baara gɛlɛyara an bolo mais Gani yala n'Ala sɔnna ma yanni alamisa cɛ o y'a sɔrɔ a bɛɛ c'est vrai fo maliyɛnw k'a dɔn ko nin ye passage forcé de ye wa ko nin ye victoire dɔ de y'an bolo oui baara ɲɛna fana fɔ ka fɔ bɛɛ attaque 9 en 72 heures Ala y'an kunna wolo a bɛɛ la dɔn n'a fɔ jɔn ka wusa ni jɔn ye n'i ko bi bi in na ko i ka bon président yɛrɛ ka domicile attaquera oui n'i ko ko tiɲɛ na ko kan ko aw ka kan ko ɲininkara kɔ le camp le plus grand camp o attaquera n'o bɔra yen n'i ko ko fɛn wɛrɛ tun le camp de Sévaré a été attaqué n'i ko ville mɔgɔ yɛrɛ Gani u ye nin kɛ tuma min na o y'a sɔrɔ ni avion kun ka wuli yɔrɔ min na k'a fɔ n'u ka opération réussira u taara ka taa Senu fana kan u tun bɛ fɛ ka yen attaqué walasa avion kana wuli c'est à dire i n'a fɔ attaque camanba de tun bolo dalen bolo ɲɔgɔn fɛ u tun b'a fɛ ka bɛɛ de gosi très bien o de y'a kɛ Faransi ka téléphone kunnafoni di siraw ye fɛn bɛɛ kɛ k'an ɲɛsin terrorisme ma k'a fɔ diyagoya ko terroristes de don n'o tɛ mercenaires de b'a kɔfɛ mercenaires bɛ diɲɛ kɔnɔ mercenaires de don wa u bɛ ka ko sugu bɛɛ kɛ ninnu kana se ka kuma wa u dun bɛ kuma u kumara yɛrɛ kaban dɔw kumana kuma fɔra n k'i ma kun i k'i sigi dɔrɔn malo mun bɛ nin ko la yan u bɛ ka ɲɔgɔn wele o a faama minnu b'a la u yɛrɛ b'a fɔ ɲɔgɔn ma ko ka boli yan i ma Asimi ma sɔn ka couvre-feu a ma fɛn ka parce que minɛli minɛ kɛ cogo min na u b'u den k'u bɛ bɔ nɔ Gani u bɛɛ dɔnna ka ban u bɛɛ dɔnna a n'u ka complices u ye weleli kɛ ligne min na o dɔnna u ka dernier numéro appel o dɔnna u ye vocal minnu bila o dɔnna u jatigɛ yɔrɔ min ye o dɔnna mɔgɔ min donna ni mɔgɔ min ye o dɔnna mɔgɔ minnu nana ni mɔgɔ min ye o dɔnna c'est pour cela mɔgɔw bɛ ka girin a y'u bila donc ni 49 mercenaires de kun nana olu ye commando ye olu ye force spéciale ye olu kun ka opération conduite olu tun ka nin opération ninnu kɛ donc avec des armes bɛ avion ba in kɔnɔna la o armes in kɔnɔna na snipers bɛ placer o snipers bɛ placer donc office an ka maa personnalité minnu bɛ Kati olu bɔtɔ snipers b'olu kelen-kelen ta u tun b'u to nin na maintenant ka taa fɛn min ye k'u jɔyɔrɔ jan fɛ c'est administratif parce que élément bɛɛ tun b'i kun da k'i bɛ taa Asimi de sauver o temps kɔnɔ o tun bɛ ministre ninnu bɛɛ éliminer kelen-kelen
ay ala de jamana boko non ala de jamana kisi bubu sinon o sniper o arme de kumbe alo olu est arme de longue portée olu ku jusqu'à 3000 jusqu'à 3000 mètres 3 km 3 km do y 2 km et bien li pour de la qui visait qui do so do kono dron qui da donc personne se mboto de bo ta ka vitri fait parce que nyagami eti ngoro nya foti soro koma o tango do ba re programme do kala kala président o fana be ke tindi o fana be ke mo wara to re boro malo me so ka nyongo fa dam donc o va ira malen de mun tumba fe fanga ka bi olu fana be soro ka do jamana kono olu fana be soro do jamana kono ka to ka mouvement créer damne mouvement de soutien asimu ya toro asimu ya keta e ala a donta bota u muso kumbe en fait u de re kumbe na u ni wari chien u bo so da wodo ke dinga ba do kono e asimu ko ni wari ndo dinga kono u ta sando bla ro do la u be seni propagande ni doron de la ni be kum prévaler no ali discours mu nga kala mo ko mi fa be do no o bela jina tuna bele no mo asimu be jine gani kuma mi no ba ni barake kono major Ismaël Wage o roni bela kan gosidi ke kuma mi na katibe fela kuma mi na Wage fene ka élément mo be cité konna la Wage ko bokale de yen chef de file Joe bara wilele ngo est-ce que ba kalama melekani aka galombo ka bla ka gilen ta ka do ala ka crochet ka banflo do akuna ka PM ta ko do yaro ka pistolet chargé duruke ka mobili basem ba ko fe ko labo ko ka ta ka fe veuti mun be ko la rekile aka baseni mobili fenimbe jibunimbe ki su onya fe ka ta primature kun ka munun ka jingana kana bâtiment numéro 11 kana danfona ka yen bela jafona na so sniper dalenti kafo a beka to ino la ko beka to ino Mangante. est-ce que ba kalama aye élément la maintenir vos 20h ngache les jeunes colonels avec chawnyama ka c'était qu'on a la rawuli ka je passe ka fam belaje e bi ne ko ndo me sans sayanye nunu mo ko nunu mo nyonko kani wure bolo ni ka bebi reta non ngo be fe be yoro be di jo ka ro koro ha chene a don de la se ba kalama ko saya kana na note wala bismillah ni dungu do kana kana ha ila beneno sa ka kanke ay o le la beneno de ila benenda ne ngule sura si ay bubu bela ka la bene ila bene gani ka cité konna mine ka ke kolkoli Wage be nyefe ngop aya c'est que il va faut ko ne re dabali bana comment ça veut dire que il n'a pas perdu ngai on le to et non gandi nga freka mobili véhicule fait be ka bela reclé est-ce que ba kalama ou quoi mobili jipula mani munube non ka ta kido élément ba ko est-ce que ba kalama patrouille PDC marche infanterie avec quoi avec attaque kelingele élément mu ka fambele visuel bu nyala tout connaît kata bla yiri korla na ka mununu kana shogel garola kata bada boli na so sniperu dadalete ka mununu ka jigini pon côté do yi ka mununu kana ni daba fanfala yi ka jigin kana ni e kuma na modu ko ro na ka jigini yi ka gazon korla o yiri korla ka be korota Wage na ka chew de mbo bara na kata ha abu ala de jamana kisi chama horo fana jamana be chew mun bolo be nga chew do ngalo haramu chew do faso kanubula u jolendo anga chere fo nyon wallahi chew chema fran na labi moloki ko wallahi billahi ni molo be nyona ha parce que gulo Jonathan me feka asimi molo todi wallahi asimi gulo me feka ye ka fo ko ala ka ko kurita ko asimi re attaquer ala re nyana mo asimi aga tenin don kata me ko asimbura kata ka chila asimu re ma do re ko asimi dala le asimi dala le so wallahi amaka foche ka ta tege ma ko petit kibe beni barkatigi ka shukuya kite bena maloto e are da walen to ala ma sa anglais fo kanya ha itata ka nakala bo ali sini sero ma ko in konani nuta ni ngeri yere sigile non c'est ni kera c'est là médiateur ko ni al sinamu donc c'est là devait condamner ni kera médiateur yere sigile yana oui ka kala ka bola ka ta police officier non wallahi non on va cérémonie faire na katla on va cérémonie na katma ka barala mais non. il a tellement confiance à son armée avec fondement ko présent asimi ya donc a fo ne min kala ni check kelen be do kala bo ye kati sere ka jodi tak non sigatala kani en 372 heures ils ont mobilisé 20 milliards car d'autres unis et c'est mercenaires là pour déstabiliser le Mali 20 milliards hein pour que Mali déstabiliser Mali ka déstabiliser non tiens là jamana tun janfalen tun do bu ni nga politicien beson akilla ko akera na manjuguna ni tora la barka de tiko oui nuta ni nyongara cha jamana lu tora la anya kurita ya ali marfamachi mo tora fe na minde ni boere mo robere mo beta e moya non mo tora fe ko te ko kurita kila san ko ibe se la ko dare ko kurita keri billah
ala ma kɛ sɛbɛ ye les coups d'état les plus pacifiques diɲɛ kɔnɔ cɛ b'u wele kɔni ala chef d'état de k'a la k'u to kulonkɛ la ten dɔrɔn i ni a tun t'a sɛbɛ la yɛrɛ nka ni jamana kanu kɛ jamana fɛ k'i ka jamana fɛ Gandi nka n'an ta to tan non b'u ka kuma kuncɛ kuma ka kuma kuncɛ kuma kuma kuncɛ kuma tɛ Gani n b'i fo ka bɛɛ fo a fɔ vraiment Gani i bɛ wolo sara dɛ Gani k'i fo k'i waleɲuman dɔn ka Dada ka bɛɛ fo cɛ kuma tɛ n bolo bilen i ye kuma kun d'accord maliyɛnw an b'a fɔ Ala k'an bɛn émission ɲɔgɔnna wɛrɛ ma merci beaucoup ala non Société Dramé nettoyage awɔ i n'a fɔ a y'a mɛn cogo min na an ka baara bɛnnen don sanuya de ma aw minnu b'a fɛ k'aw ka sow karow pavew sow kuraw kogo fɔɔ ka taa se vitriw ma ani aw minnu bɛ fɛ k'aw ka biro kɔnɔnaw kogo fɔɔ ka kɛ manamana Société Dramé nettoyage bɛ yan aw de kama anw sigiyɔrɔ bɛnnen don Baku Jikɔrɔ ni Asseima Paradise kɛrɛfɛ n'aw mago bɛ kunnafoni jɔnjɔn wɛrɛ la aw bɛ se k'an sɔrɔ ni nɛgɛjuru sira ninnu na 74 73 09 35 walima 75 37 65 62 walima tuguni 50 04 09 33 ni Société Dramé nettoyage ye a y'aw ka yɔrɔw ko ka jɛ manamana. Supermarché Abiba Market. Supermarché Abiba Market mawte yoro dugulina. Olu sigi yoro benendo Nyamakoro cité UNICEF ma. Femi unicité des enfants et remanja nyogona. Station Total kɛrɛfɛ Choi. Niko Supermarché Abiba Market. Afɔ an mago bɛ se mago ɲɛmina misɛnnin fɛn fɛn ma nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la. U ko ko an musolakaw ka lafiya ko o de olu ka laɲini ye. O de hukumu kɔnɔna na sa sogo la sagonin kɛrɛnkɛrɛnnen ɲuman o bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la. Ka san dɔrɔn ka taa kɛ daga la. Fɛn min ye u nana an lafiya tobili minan ko o fɛnɛ ta fanfɛla la dumuni mina ɲumanw nin bɛɛ lajɛlen de bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la mɔninguru lasagolen fo ka taa se magɔrɔniw ma o ni malo kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la wa ko i ye so furan ko k'a jɔsi ko kasagɛlɛnin b'i ka sokɔnɔna na ayi o banna Supermarché Abiba Market maaw fɛ yen nɔ fɛn min ye kasadiyalan ɲuman deodorant dumanw ye ɲɛgɛn kɔnɔna ale ni sokɔnɔnaw kama fɛn min ye fauteuils bɛɛ lajɛlen ni yɔrɔ bɛ a la o b'u fɛ yen nɔ ka hadamaden yɛrɛ fɛnɛ kasadiya a fɔ Supermarché Abiba Market maaw fɛ yen o ma dɔn o fɛnɛ dɔrɔn ma dɛ fɛn min ye minfɛn sanumanw ye u bɛ u fɛ yen nɔ minijiw b'o la fo ka taa se boisson énergétique ani an ka sukirori dumanw ma nɔnɔkɛnɛw b'u fɛ yen nɔnɔkumu sukoromaw bɛɛ lajɛlen de bɛ u ka yɔrɔ la n'i bɛ fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la ka nɛgɛjuru banban ka Supermarché Abiba Market maaw lasɔrɔ i bɛ weleli kɛ 78 68 17 68 Supermarché Abiba Market en lafiyara. Purchase your tracks today. Gadan ni ko gadan o bɛ tali kɛ produit la i n'a fɔ café gadan nɔnɔmugu gadan citron gadan fo ka taa se thé gadan ma ale ni lɔgɔti gadan ninnu ye produit ye minnu bɛ dilan anw yɛrɛ fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Société Dramé et Frères maaw fɛ. Ni mɔgɔ min mago bɛ nin produit ninnu na i bɛ se k'i senfa biribiri ka se butigi la mun tɔgɔ ye ko boutique 711 711 ale carilen don Bamakɔ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen de la ni o fana ye Société Dramé et Frères maaw ka boutigiw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɔlɔfɔlɔ o bɛ tali kɛ hali de Bamakɔ kɔnɔna na ni e b'a fɛ ka i to i sigiyɔrɔ la k'u wele i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la mun bɛ tali kɛ 76 14 19 19 711D sɛbɛnnikɔrɔkaw ale ni lafiyabugukaw aw bɛ se ka aw senfa biribiri ka se Jikɔrɔ ni fɛn min ye 20 mètres yɛrɛ o kɛrɛfɛla ye Choi ni ani restaurant Sibi Centers man jan ɲɔgɔn na walima n'i b'a fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la ka wele i bɛ se ka nɛgɛjuru sira ta mun bɛ tali kɛ 76 72 19 19
Kalabankoro ko fo ka taa se kabalakaw ma aw bɛ se ka o senfa biribiri ka se cɛbani fɛn min ye lycée Demba Kanda Keita o kɛrɛfɛla yɛrɛ la coy wala n'i bɛ fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la k'u wele i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la 74 62 19 19 o tɛ a bannen Banangabugukaw aw fana bɛ se ka 711 maaw lasɔrɔ nɛgɛjuru sira la mun bɛ tali kɛ 79 91 19 19 ni Banangabugu ta ni o bɛ lycée Ibrahim Mali yɛrɛ kɛrɛfɛ yɛrɛ coy u ma dan produit gɛdɛni dɔrɔn fɛnɛ ma fɛn min ye produit wɛrɛ caman ye o bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la mun bɛ tali kɛ malobɔrɔw fo ka taa se nɔnɔmugu bɔrɔw la jus kɛrɛnkɛrɛnnen ɲumanw o bɛ u ka yɔrɔ la ale ni boisson dumanw fo ka taa se savonw ma deodorant ɲɛgɛn kɔnɔna ale ni mɔgɔninfin yɛrɛ kasa jago duman nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la fɛn min ye mayonnaise petit matin o bɛ yen fo ka taa se moutarde dumanw ma ale ni petit pois nin bɛɛ lajɛlen de bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la. Ka wasa sɔrɔ dumuniko ta fanfɛla fɛ a fɔ ko société Danamɛrɛ et frères lafiya bulonba. Al umra be silamɛw kunnafoni k'a be duguta kɛrɛnkɛrɛnni min labɛn san 2022 umra ogumu kɔnɔna na ko o tɔgɔsɛbɛnw bi senna. Hinjikɛla minnu b'a fɛ ka taa umra la ɲina sunkalo dɔgɔkun fɔlɔw la ni o b'a daminɛ avril kalo tile 4 ka taa bila a tile 18 na san 2022 ko o musakaw bi t'i jɔ sefa wari miliyɔn 2,280 na. Minnu b'a fɛ ka taa sunkalo dɔgɔkun labanw na n'o b'a daminɛ avril kalo tile 17 ka taa bila mai kalo tile 2 la san 2022 o musakaw bi t'i jɔ sefa wari miliyɔn 2,120 na. Al umra b'a da silamɛw kulo kan ko tɔgɔsɛbɛnw bi senna halisa minnu b'a fɛ ka taa rajaba kalo o dɔgɔkun labanw duguta la ni o yɛrɛ bolodalen do ka bɛn février kalo tile 22 san 2022 ma. Al umra be silamɛw fo minnu ye danaya da u kan wa a bi weleweleda kɛ u bɛɛ lajɛlen ka boli joona ka n'u tɔgɔw sɛbɛn ni ka duwawu kɛ u ka taa ni ka segin ɲuman na Saudiya jamana kan. Ka fara o bɛɛ lajɛlen kan Al umra ye cakɛda ye min be biyew feere minnu be dugutaw kɛ ɲɔgɔn fɛ ale ni kelenna dugutalaw ka taa diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen na min yɛrɛ la an ni kɔnpanyi caaman de be baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sɔngɔ nɔgɔman na. Ka fara o kan an be visa di Dubai tagalaw ma ka assurance labila dugutalaw ye bolimafɛnw ale ni fɛn caaman wɛrɛ. An ka musaka sarasiraw ye Orange Money, MoneyGram, Ria ale ni Western Union. Al umra sigiyɔrɔ bɛnnen do immeuble Fatoumata Soumaré ma rue Baba Jara porte 460 ka ɲɛsin immeuble Jige 3 ma. Nɛgɛjuru siraw 20 24 34 78 20 22 24 74 walima 64 28 28 15 64 78 88 68 66 77 51 juru walima 76 15 77 84 an ka email alomrabas@yahoo.fr an ka bɔlɔlɔ sira http://alomra.com